buenas. Ya comenzamos, gente. A ver. Estamos en el capítulo 6 de la expansión de Blood and Wine de The Witcher 3. Así que hoy vamos a hacer full misión principal. Y quiero intentar también conseguir más pasta. Ahora os enseñaré las cosas que he estado haciendo fuera de cámara. Así que voy a cerrar esto, Discord, y ahora me veréis. ¡Ay! Ya estamos aquí. Vale, a ver, entonces quitamos esto de aquí. Me veis perfecto, así que vale. Vale, pues he estado hoy fuera de cámara haciendo un poco de secundarias. Creo que solo he hecho 2 misiones. De esas que me daban 200 de dinero, 200 de coronas y no avanzaba nada en la historia principal. Así que perfecto. Y he estado mirando también tanto las habilidades de personaje, que como veis está súper diferente de la otra vez, como también, si no recordáis, os lo refresco la memoria, pero habíamos dicho de mejorar las armaduras, las armas, con el encantador. En este caso he intentado mejorar lo que es la herrería, por así decir, del encantador al máximo. Y también he comprado varias runas que se necesitaba para mejorar esas habilidades, o sea, esos objetos, espadas o armaduras. Y una de las que he mejorado es la espada de acero de Teshumunda, que ahora, aparte de las estadísticas y del daño que tiene en sí, tienes una habilidad que es reabastecimiento. Como veis ahí, pone: tras usar una señal se consume un punto de la adrenalina y tu próximo ataque de espada está cargado con un poder de esa señal. O sea, está muy bien. También se lo puse a la armadura de la pechera, que es castigo, otorga un 30% de probabilidad de devolver al enemigo una parte del daño recibido. Se ve que después de mejorar esas 2 objetos, como quien dice, puedes mejorarlo aún más, con más probabilidad. O sea que le echaremos un vistazo en un futuro. Por lo demás, lo que es las botas, los guanteletes, los pantalones, no me dejaba mejorarlos, no me dejaba encantarlos. Así que de momento no le he añadido ninguna mejora. No sé si darle alguna mejora con alguna runa o algún sello, pero por el momento, hasta que vayamos a casa a mirar lo que tenemos en el baúl, lo dejaremos así. Me he gastado como 30.000 de coronas, que arriba a la izquierda lo pone, que son 963 coronas lo que tenemos ahora. Me he gastado 30.000 entre lo que te digo, mejorar lo que es la forja, mejorar lo que es las habilidades de cada objeto. Y bueno, estamos como empezamos, sin dinero. Así que nada, quiero hacer una cosa de la misión secundaria que estaba haciendo. Me dice que vaya a cierto lugar para exponer unas obras que hemos conocido de un tío. Así que quiero ver si nos puede dar algo más de experiencia o de dinero. Pero vamos, en lo que se refiere a las habilidades, ya sea por señales o por ataque, modo combate, lo he reestructurado. Me he tomado una poción de estas que te quita todos los puntos que las has distribuido a cada una de los apartados, te los devuelve y luego tú puedes volver a hacerlo como tú quieras, subirte como quieras la build. Así que he estado mirando también diferentes builds que se pueden hacer, tanto de ataque fuerte o equilibrado, o incluso que vaya más enfocado a alquimia. Así que he ido a por una que se supone que es la build de Geralt of Rivia. Muy figurado a un modo combate a full y señales equilibrado. O sea, utilizando Queen, escudo, y el fuego, ¿vale? Así que nada,
La build la referían, si no recuerdo mal, como la build de la carnicería de Belaviken, en referencia a Geralt of Rivia. Así que nada, de momento así estamos. Vamos a mirar lo que hemos dicho. Y nada. ¿Qué tal todo, señores y señoritas? Vale, espera hasta el mediodía de mañana y va al picnic. Vale. Mediodía. Veremos a ver qué tal. Wow. Lo han montado rápido, sí. Richita es el cerdo. Lo malo de las mejoras por combate y señales es que no tengo espacio para poner las mejoras de alimento o las mejoras de las runas. Bueno, las runas no, las habilidades de las señales, que perduraban según te encontrabas una piedra de estas. Así que nada, de momento probaremos así. ¿Podríamos comprar cuadros aquí? La verdad es que me hace falta. Mira, aquí está el conde. Both male and female Vauclair centipedes are formidable predators. The bees prefer to hunt in packs, yet the author of this extraordinary work was able to capture a lone specimen preparing to attack. Cast your eye on the hunter, who, though fully aware of the danger, wears a look of cold determination on his face as he awaits the optimal moment to strike. Geralt, you're here. Wonderful. Come, please. En la misión, el tío este tenía una cámara de estas para capturar a los monstruos en modo espectral y luego pintarlos. Y es lo que ha hecho. You are free to sell it, of course. Though I would be honored were you to hang it in your home. Thanks. Pues sin duda lo colgaremos. El lobo blanco del conde de Beledal. ¿Qué tal va la exposición? Good crowd. You got a lot of friends. All of them seem to be fawning over your paintings, too. Oh, when you have as much coin as I do, friends buzz around like flies on fresh sobre la meat, carne fresca. and they praise you Y te to elevan a high los heavens for altares cada vez que each trip, tropiezas. burp Eructas and pues tus sneeze. mueves. Not all are lying sycophants, that's not what I mean. Just most, unfortunately. Why bother? Why even invite them around? I'm a man of enterprise. I must put my trade before any personal hatreds or sympathies. Besides, at times, I'll exhibit a Expongo un completely cuadro failed totalmente painting, horrendo solo just para to escuchar listen cómo and se les twist traba their la lengua tongues into intentando knots, encontrar los trying to mejores find adjetivos just para the right enlazar superlatives esa to lather on apestosa. smeared rubbish. Naturally, Qué the cabrón. more intent someone is to get into my good graces, the louder they praise my masterpiece. It's devilish fun, I tell you. ¿Cómo está tu hija? Porque estaba postrada en la cama. Talked to your guards back at the camp. Told me about Clarissa. A Sorry ver. to hear about her accident. Thank you. Kind words that mean a great deal to me. How's Clarissa these days? Probably can't wait for you to get back. To get her gifts, you mean? I've dispatched 2 already. She'll not need to wait for my return. En route home, I mean to pass through Dol Blathana. They say one can see Sylvans there. Se pueden ver. Yeah, actually happen to know one. Name's Torquay. He can be mean, but for the right fee, he'll do anything you ask. Splendid. I thank you for the hint. Tell him I send my No sé a qué se regards. refiere ahora mismo. Vale, pues Nice entonces ya hemos meeting you. acabado aquí. So long now. ¡Hala! Pues vamos a empezar la misión principal. Teníamos que ir a recoger el atuendo para ir a la fiesta, si no recuerdo mal. Así que vamos a ver un momento. Porque deberíamos de vaciar. Tengo demasiadas cosas en el inventario.
Pero juraría sí. Esto es lo que tengo que vender. Estas 3 cosas. Y tenemos una espada que está mucho mejor. Que me la dejo guardada por si acaso. La necesitamos en algún enfrentamiento. Así que... ¿Y esto? Silla de montar de caballero andante. Vale. La comida no pesaba, ¿verdad? No pesaba. Es que claro, llevamos bastante peso. A ver si es que llevo mucha mierda de esta, ¿no? A lo mejor. Sí, llevo mucha mierda aquí. Vale, pues tendremos que ir a la ciudad, creo, para la misión. Vamos a ver. Sí. Vale. Pues cogemos un TP de estos ricos. Creo que está por aquí. ¿Por aquí? Sí. Opcional, ponte el atuendo de Ana Henrietta. Vale. Pues hacemos TP aquí. A ver. Vale. Lo que sí que voy a mirar si se me ve. Por si acaso se me ha ido la conexión o lo que sea. Ah, no, sí, se me ve. Lo único que... A ver. Un momento. Yep, I'm going to hit. Sí, yo creo que de altura. Ay. Yo. Espérate. La entrega... Ah! Vale. ¿Nunca has visto un torneo semejante? Del Wind. ¿Nunca has visto un torneo semejante? Vale. Tendría que haber un mercader también por aquí. A ver, mapa. Sí, hay uno aquí, parece, ¿no? Oficial ducal que reparte recompensas por los contratos. ¿Tendrá algo? No sé yo si tendrá algo. Bueno. Vamos para allá entonces. Sacre blue. It's a crime. You're from the north, that's painfully clear. Excuse me? There is no excuse. There is but the need to outfit you anew. My salon stands open, please come in. Vale. Vamos a comprar la All ropa. just to I'm Chup. Hostia, qué bonito. Me mola el jugón este, ¿eh? Este me gusta. Botas. Cortesano, cortesano. No me interesa. Máscara de arlequín. Máscara de pájaro. Hombre, la del lobo ya la compré. En la misión principal creo que ya la compré, así que... Vamos a comprar estas dos y así ya la tengo. ¿Esto qué es? Solución para tintes. Aún todavía no sé... No sé de dónde podemos tintar las armaduras, ¿eh? Mira, esto se lo puedo vender a este, tío. Por buen precio. Vale. Pues ya está, ¿no? ¿No le podemos vender de esto? Peso. No quiere. Puedo venderle los grilletes de dimerita, pero paso.
Vale, Thanks. Ever your servant, sir. pues vamos a ponernos el jugón este. Ué, ¿por qué te has quitado la espada? Hombre. Vale. Vale. Valdrá así. O me tengo que... No, puedo ir así. Digo, no sé si me puedo quitar la máscara o me la puedo dejar o qué. Vale. Qué bonito el castillo, la verdad. Vale, a ver, entonces, ¿ahora dónde tenemos que ir? Justo para abajo. Mira, y nos viene directo para los comerciantes. Perfecto. Sí podemos vender. Me mola el jugón este dorado. Pues nada, espero que disfrutéis del directo, la verdad. Tenía ganas de seguir con la historia principal. Y aún nos queda también por investigar. Nos queda por descubrir todavía la misión de Yennefer, cuando nos envió la carta al llegar a la ciudad. Así que... Sube Yennefer, hijo mío. A ver si este me compra la mierda que tengo. Greetings. Greetings, What do you have on offer? Nah, este es un tacaño también, no quiere. Mira, mira, ¿veis toda la pasta que tiene? Eso es mío, todo es mío. Ay, mira, le puedo vender los anillos a duras malas. ¿Esto qué es? Collar de Pompodox. Nah, esto prefiero quedármelo, que es de una misión. Y esta creo que era de... Collar de oro, sí. Me suelo dejar por lo menos o un anillo o un collar, alguna de las dos cosas, por si acaso al encontrarnos a Tris o a Yennefer le podamos dar alguna cosa de esas. Y cambia la historia a lo mejor, ¿sabes? Vale, pues nada, vámonos. Sí, la armadura la tengo preparada. Good luck on the path. El welcome. Por aquí. Late. Now, why does that not surprise me? La mujer es lo que tiene. Tanto mujer como hombres. Joder, poco después y ya de noche, ¿sabes? Seguramente le cambiaré la máscara. Well, well. I did not expect you to have such a sense of style. Todo por ti. My, Geralt. Not bad at all. And you've even a mask. Just not the kind required. They're a little different, the ones Mandragora members wear. I've brought you one. Put it on. Ah, mira, pues ya tenemos otra máscara. Vamos dentro. Let's go. Soiree's started. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise, that's certain. Sí, ha desaparecido de la nada. Tranquila. How do we find the Cintrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn.
Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. ¿Qué actuaciones son esas? Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to The first was a concert by Cecilia Bellante, a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Shame. Vaya. We would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Calesti, a master of visual illusions, come to us from far off Afir. Mira, de Ophir. Visual illusions. Interesting. Del anterior And the third artist? DLC. The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. Me suena a esos hermanos. We were really hoping to meet Cecilia Bellant. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear máscara. it. Seek the Kaveri orchid. Orquídea Meaning? Coviri. Cecilia wears one in her No he hair. aprendido. You shall recognize her easily by the orchid. O sea, una orquídea. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. Qué bonito. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Koviri Orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Cintrian. Participa en los entrenamientos de la velada. Opcional. Me mola mucho esta parte. Muy bonita. Muy bien trabajada. Divididor. ¿Y estos cuadros? El nacimiento de Ludo. You must throw off the manacles of thorn. Que no tienen nada. Primeros pasos de Matilda. Claro que sí. We must throw off the manacles of form. Color is but the shadow of deliberations on the nature of existence. It is irrelevant to the work's ultimate meaning. ¿Qué has bebido, hija? This is deathly dull. Let's go. No. Made no effort to understand. It's a metaphor for the constant struggle for power and influence. ¿Qué están haciendo? What else would they think of? If they can't agree, Mimo. cut the line. They do. Take care, Itcha. What's that? ¿Cómo saben que soy Take care, Itcha. un brujo? ¿Por los ojos o My qué? deepest thoughts. Me marca aquí, pero no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa? Me tengo que poner aquí en medio. Quiero participar. Me marca algo aquí. Tirar. Ah, he hecho como si estuviese tirando algo. Oh, vale. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. The paid force, cast them at the canvas. Manchar el DM con el plan de las opciones. Pues rojo. Yet another soul longing to express. Lanza bolas de pintura. Con RB, ¿no? Scarlet crimson oxblood. Icy lips, full sensual parted lips. Vamos a intentar hacer algo bonito. It's obvious. Drop It them in the represents veil as transgression. grab as the purest. Déjame coger otro color, hombre. Tired of these
¿No me dejas? No, no me deja, coger otro. Qué putada. Tengo que gastar todas. It's not a landscape, Clem. It's a manifestation of man's Puedo hacer una bandera y todo ya, de paso. Vale. Puedo. Ah, es morado. Pensaba que era azul, tío. Vale. Yes, it's sure to be a masterpiece. Está, ¿no? ¿Qué más no puedo hacer? Voila! Fine. Now, allow me a moment to ponder. My appraisal? The painting depicts Dualidad espiritual, la constante batalla entre el bien y el mal. battle between good and evil, and defiance. Gilipollas, loco. Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Con derecho. It must be something famous, I tell you. Such talent. Exceptional, true. Absinthe, the preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. Joder, que se pega Built up a pretty fuerte. powerful resistance. La madre, pero si estoy borracho. O sea, el mejor momento para encontrar a alguien. A ver. This painting, it's rather... Y a lo mejor es ella. Do not disturb! Shoo! Shoo! It's the right flower. Of course it is! A Kaviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still! You may speak, but for love's sake, do not move. Wow. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me? I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, Al final rechazó ultimately mis refused my condiciones. terms. ¿La What querías was ver the matter? desnuda o qué? When he learned I only ever paint nudes, he severed all contact. He said he would not dare offend her Eso lo sabía illustrious yo. highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I think you may still get your chance. ¿Eres Cecilia? We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Centrian noble you came here with. Wanted to ask you about him. Cintrian Noble. Ah! You must No think sé I'm yo. Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it, but I Pero did sí que see vi the ese nobleman. noble. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here, tall, Alto, dark, pelo oscuro, con masked. máscara. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift, a heart-shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now. Vale. Pues miremos a ella. I remind you that neither did you.
principio es aquí. Mira aquí, carta de amor. Love letter penned on a napkin. Look. Oh, my amour, my sunbeam flittering across the firmament of my life. Manzanas. Ya que estoy, lo cojo tú. Rollitos de cerdo. Ah, no. Ah, aquí está. Creo que es esto, ¿no? Hit of Vistech, artist's way of numbing their existential pain. And do not even wish to comment. ¿Y ese cuadro? No lo había visto. La concepción de Eduardo. Mira, con las cartas del Win, ¿no? Parece. Sí, parece que sí. Pues no veo la caja de corazón, Ahí hay una guitarra. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Suyo estaba roto. Alguien le golpeó con él una vez. Aquí hay unas copas y Empty aquí está. heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Cintrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow it. Vamos a ver. How fares your health? It's rather... It's very... Acá, derecha, no. Heart's about to burst from a Okay. surfeit of beauty. Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. Que sí, que sí. Hay que entrar dentro. Está dentro en teoría aquí. ¿No? No, aquí no. ¿Cómo entramos aquí? Me pone como si estuviese para allá. A ver. Ah, no, mira por aquí. Aren't they even? Because the right cuff seems some... Guardaespaldas. Bueno, ya empezamos. Era un Sorry, puñetazo. only artists in the Mandragora allowed. Come, we must consider what to do. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. No os Your confundiré Grace, con nadie. I'd not mistake you for anyone. Shh! Not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? ¿Has visto a Cecilia? Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where Tengo she un noble. went with a nobleman. They clearly were Esperemos que no la drawn to each asesinen ni other. nada. What did the man look like? Tall, Tres broad-shouldered, anchos. Barba black negra. beard peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. Con acento de enano. We must Ha get dicho. to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. Dwarf. No, stay ¿Qué here. dwarf? Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Vale, vamos para allá. Quickly, upstairs. Voy. Pasa que cuál de estas es. ¿Esta? That must be Cecilia. La mato. No pulse. We're too late. He slit her throat. The brute. Brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soirée to a close. Shouldn't split up. Sobre Get todo up, tú, I will que be eres fine. la reina. Go after that rogue. I shall fetch help. Aunque ella se puede defender sola, pero vamos. Vale, pues rastreemos a ver qué hay por aquí. Killed her?
then went out on the balcony. Salí por el balcón. No hay nada interesante por aquí. Cosas para vender. Que no se digan. ¿Aquí qué hay? Mira, cofre de hoy, planta. Y aquí hay un rasguño. Bloody handprint. Sí. It's his. Pasó por aquí. Tiró la puerta del balcón. La Tore puso down the como door, pasarela. made a platform. Y listo. Clever. Must be pretty strong too. Cerrado. Broke the flower pot when moving the door Pisó la and tierra. stepped in the soil. Por aquí. Must have climbed this ladder. ¿Qué escalera? Ah, esto, joder. No se veía, tío. Las enredaderas. Could still be here. Need to stay alert. Rompió el cristal. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Fragmento de ámbar. Aquí hay un... Bloodstains. Empecé a robar también yo de paso, ¿no? Jewelry box. Locks busted. Picked open probably. Ah. Links of a snapped chain. Jewel must have been on it. A lo mejor la que se encontró era alguien que intentaba robar. Se descubrieron a sí mismos y huyó por la ventana. A ver. Examina, hijo, examina. Sconce is bent. Smeared with blood. Someone try to grab it. Y se Blood cayó, on the window frame. Someone climb out? Fall out? se cayó, se cayó. Pero no puedo ver nada. Looks valuable, but it's not what he came for. No. Canvas is cut. Somebody took a knife to the painting, looks like. Empty inkwell. Knocked over, turned toward the room. Y ahí está la... What the fuck? Hunting knife. Richly ornamented. Used during the fight, probably. Locked. No key in sight. ¿Con Arth? No creo, no. No. Sherlock Holmes. Somos Sherlock Holmes, señores. Y no podemos ir por aquí. No. Si no, nos mataríamos. ¿Cómo entramos entonces? Es que no hay nada más. Joya de gran Precious valor. stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this, must have. Yeah. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace? Seems there was a struggle. Sí, eso lo sabemos. Jewel was in the box, it seems. Sentry Había que tried to verlo steal it, primero. but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centrian must have been the flyer. Qué bonito los cristales. Mira quién es. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, Los but ojos I've son only un poco found evidence raros of a para la fight. chica. Seems the Centrians killed his last. Finally failed this La time. pelirroja. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. Mira, ahora están bien. Qué raro. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything.
in full detail. Tiene un aire esta chica al tráiler que sacaron en The Witcher 3. En la Gamescom, creo que fue el primer vídeo, el primer tráiler. Attempting to burgle, rifling through my Que era una possessions. lamia. What did you do? Summon the guards? Oh, there was no time. Sí, se I parece feared he'd bastante. escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He fell out of the window. Just so. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it many years ago from a young woman. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. Tiene un mecanismo para abrirlo, como el tema. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. Una copia, a lo mejor. So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the Lords of Duntime. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. O quizás el duque vendió la daga. O la perdió. Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Putas obras. Siempre tienen para hacer agujeros. Siempre. Míralo. ¿Qué opinas de Oriana? Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. Es un complot. My sister, Siana, might be among the schemers. Es lo que te digo, es un complot. She left contra court ella. when we were children. My parents Lo banished her desterraron from the del duchy. ducado.
I've not seen her since. Pues ahí lo tienes. ¿Por qué la desterraron? Eso también. What did your sister do to get banished? Siana was cursed. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Siana knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Tampoco veo que la hayas buscado, ¿eh? Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Siana received it from father as a gift, at a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen, or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Bastante. Your mission has gained new import. You must go to Duntine, and if Siana is there, no matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape or form. You must make sure of that. Vale, le meteré un axe y listo. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. ¿Te imaginas que es esta? En vez de... Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! I had no idea you were in Bunkland. Con el amigo. And this is... My very dear friend, Detlaf van der Eretain, an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witch's Hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... ages. ¿Ves lo que te digo? Es una lamia. Es como el del trailer. I hear you know Regis too. Even that you are friends. Es una lamia, es una lamia. Es una lamia. Es como en el trailer. Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only 2 options, to kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand.
Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. For what might the monster wish to apologize to a witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require protection. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this? It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, los monstruos y los humanos también hacen lo mismo. A monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the witcher trait for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses Claro, I most fascinating. I believe La we're reina running no short sabe on nada. wine. I should go to the Que cellar. estos bring son another bottle. vampiros. Let me go. Y la chica Will I de la help, mía. Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. Dejándola aquí a la Henrietta. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint? My. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detloff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Rena. Rena se llama, la novia del vampiro. Sé dónde están estos chantajistas. ¿De qué conoces a Oriana? Oriana? She really your friend? Can she Es be una trusted? lamia, seguro que es una I lamia. met her years ago, before I met you, and before she No sailed nos in veíamos Beauclair. desde hacía no sé We'd cuánto not tiempo. seen one another in... I can't begin to tell you in how long. Claro. But I shall tell you all about her some other day. Guessing it's no accident. It would be quite some coincidence indeed. Un solecito. No, a dutiful little bird told us. Pajarito no. Pues Now nada. listen close. Managed to learn. That's splendid news. If they are there, Rena must... Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Hostia, es Could be verdad. behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract 2 women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got away with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Es que como sea la hermana de la I shall see to duquesa, Detloff. la Henrietta, Good luck, my friend. y el vampiro, o sea, sea la bestia, que es el amigo de Regis, lo mata, mata a la chica. Splendidly, Detlaff. Ah, I'm Acabamos grateful mal you brought con back la those reina memories. y You're nos ha back. dado una It parcela took y you long demás. enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to Difícil 2 la exquisite cosa, ladies. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish this second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been Me invaluable. encanta cómo está hecha Geralt, will you see me out? la Oriana esta. Encima pelirroja. You have exceptional friends. This Detlaff, an intriguing man to say the least. Don't know him too well. Not much, but I've a good sense of the true nature. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a Didn't expect... Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you... Gotta go. I've decided my guardsmen will support you. It stands along the San Retour River, near the Cockatrice Inn.
Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Vale. Tenemos que ir entonces al puente donde encontramos la primera víctima. Creo que es ahí. Vale. Sivana, entrada de personaje añadida. Deathclaw actualizado. Emil Reyes. Oriana. Wow, 1350 de experiencia. Vale. Y tenemos que ir... ¿Aquí? Ah, pues sí, es lo que te digo, ¿ves? Aquí es donde estuvimos nosotros al principio de la expansión. Y tenemos que ir un poco más para abajo, ¿vale? Ya está cerca de la parcela nuestra. Pues iremos en caballo entonces. Me interesaría ver si nos cuenta algo más del personaje de Oriana. A ver... Limpia Oriana, aquí está. Se le dio la impresión de que no se trataba de un aristócrata al uso y sus impresiones no solían ir desencaminadas. Vale. Run, Roach. Vamos para allá. Recordar que tenéis en el canal de YouTube, justo abajo en los paneles, tenéis mi canal de YouTube para los anteriores vídeos, capítulos, episodios de The Witcher 3 y además el final de la campaña principal. Así que os animo a ver. Y nada, si tenéis preguntas o dudas, adelante. La verdad es que... pedazo de juego, ¿eh? Llevamos como casi 150, 145 horas. Y no decepciona, ¿eh? No decepciona. Vamos a intentar a ver si podemos acabar las misiones principales rápido. Y estar preparados para noviembre, cuando saquen el Fallout 76. Que ya lo tengo reservado. Y seguramente haré directo de él. Así que... veremos. Veurem. Hostia, qué bonito el rojo, ¿no? Flores en rojo. Take it easy. Faster. Vale. Pasa nada, tía, para allá. Te estás acercando al punto de inflexión de la trama. Hostia, pues mira, estamos cerca. Guarda la partida antes de continuar. Sí, vamos a guardar por si acaso. Mejor en una ranura vacía. Y esto... no sé si... espera un momento. Que ahora como me he puesto más recto, no sé si me estáis viendo bien por la cámara. A ver. Twitch. Vale, sí. Jiji. Vamos a ver. Molino del Conde del Crush. I'm early. No guardsmen yet. ¿Ha dicho al anochecer? ¿Tenemos que esperar? Ay. Después de la medianoche. Vale. Ya de paso vamos a cambiar la ropa. Los guantes de esta
también. Y faltaría la máscara, que está... No, aquí no. Aquí, objetos de misión. ¿No? Sí, aquí está. No, hasta aquí. Ahí, ahí. Máscara de Tejun. Correcto, póntela. Claro, si recibimos el aspecto, la característica. Y medianoche. Medianoche sería así. Vamos a hacerlo hasta aquí. Más para abajo. Vale. Ahí está. So eager, are you? The mill, then. We shall discuss the assault inside. See, you already prepared a plan. Walk me through it. We have two objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the siga viva la novia del vampiro. We mean Por lo to menos la strike podríamos here, through the manejar main bien gate, al vampiro. then secure the area in front of the keep Si no by quiere hacer la storm. venganza. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for No, defense. no es un ejército, pero pueden They ser are varias no army, docenas. but Bueno, they could number several me dozen. lo puedo manejar a las docenas. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. Mercenarios About them extranjeros. we know very little. Tía, entonces es otra cosa. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. Vale. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Let us go. Vamos para allá. Posada de Galotriz. Pues pensaba que nos quedaba más chicha, de misión principal. Aunque nos quede todavía la misión de Jennifer, pero vamos. So it begins. Que claro, es lo que te dije. Si te centras en la misión principal, se hace largo. Not so fast. Little change of plans. Vale. Win. Y acción. ¿A dónde va? Yo sí que meto, ¿no? ¡Oh! Necesito asesinato, Mira, 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 mira. ¿Habéis visto eso que ha salido? Que era morado. Mira, mira eso. Eso es de la armadura, de la mejora. Espérate. Que no quiero morir. Por fliparme. Mira, mira eso, mira eso. Mira la espada, como resplandece. Arce iría bien aquí. Bueno, tienen armadura. Igni debería hacerles mucho daño. Mira eso. Atrás, atrás, atrás. Que te coge con la lanza. Me he flipado. Ay, mola un huevo, tío. Mola un huevo. Esta mejora del encantamiento. A ver, a ver, a ver. Venga, va. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a ir a por el arquero primero. Epa. Vamos para atrás. Que se quemen. Hostia, qué bueno.
contraatacar. Tengo una manía de no hacer el bloqueo cuando son espadas. Mira una espada. Eso sí ha sido asesinato. Mira, me he hecho triple. Esta spec de tanto la armadura de encantarla con los personajes, con las habilidades de personaje. Ya está, te lo haces todo. Petaca. Vamos, mira. Venga, vamos para allá. Cómo mola, tío. I see no ducals along the road. They must not be gone yet. Roderick was right. We can't flee. We'll manage. Hola. Someone's here. They've breached the back wall. Come on. Kill him. Saca la espada, ¿qué hace? ¿What? ¿Por qué va súper lento ahora? No estoy haciendo nada yo, Así ya. No sé qué pasa. Que va lento, tío. El slow motion ¿qué pasa? No he tocado nada, What? A ver, mola mucho, no digo que no, pero... What the fuck? Es que no puedo hacer nada, No puedo... Espérate. Vamos a cargar. Es que ha sido muy raro, vale en slow motion. Y yo no tengo ninguna habilidad de slow motion, en teoría. Lo voy a mirar, pero no debería. Ni he activado nada, o sea... ¿Cómo ha quedado? Bueno, tranquilo. A ver. Serían señales, ¿no? Sí, tengo intensidad por Igni. Esto no lo tengo puesto, que es lo de Arth. Y el escudo. Sí. Luego de combate es memoria muscular. Ajá. Sí. Ataque giratorio. Nada. Esto no lo he mejorado del todo. Golpes son aplastantes. Seduce. No. Es muy raro, tío. No sé. Remata. Cabrón. Le he dejado un vamos. Ahí está. Madre, cómo se nota que tengo mejorada el vamos a saquear. I see no ducals along the road. They must not be gone. Faster! Roderick was right. We can't flee. We'll manage. Someone's here. They've breached the back wall. Come on. Kill him. Arth para escudo. ¿Qué haces? Saca la espada. ¡Tonto! Madre mía. Surround him. Surround and kill. He perdido la ocasión. He perdido la ocasión de rematarle. Parece que no, pero... Están fortotes,
Como hagas un mal movimiento, estás muerto. A ver, también es que estoy jugando en modo difícil. O sea, quieras que no. Me parece que no he puesto los tags. Vale, se ha quedado medio bug de ahí. No he puesto las etiquetas del Twitch. Cuando en modo difícil y demás. Qué pesado. Qué pesado. No toques al Witcher. No toques al Witcher. Come on. La espada de fuego, ¿sabes? A los Juegos de Tronos. Pues se nota, que no tenemos la habilidad de los alimentos que duran el año. A ver, saca la espada. No, esta es la de monstruos. Espera, tengo una idea. ¿Qué tal si, Oscar, te pones el trofeo para humanos? Para matar humanos. Así como dato. Porque tenía puesto el de monstruos. Vale. Los arqueros mejor. ¡Salte! Puta madre. Mata al arquero. Antes de que se alíen parda como ahora. Se mata. ¿Ves? Les dejó aturdidos. Y eso que no tengo mejorado la habilidad de Arcer. Si no les follaríamos. Vamos a tomar come y Igni. Epa. ¿Cómo funciona, chaval? Vamos a ver. Vale, Roderick está fuera. Está mal herido. ¿Qué cojones? Me ha hecho un insta-kill. Acaba de hacerme un insta-kill, ¿verdad? La torpedad. Ay, Dios. A ver. Voy a mirar una cosita. Un momento. Quiero ver... Ah, qué guay, me he quedado sin internet en el wifi. Vamos en directo. Un momento. Problemas técnicos. ¿Tenemos internet? Parece que sí. Sí, estamos en directo. Vale, vale. A ver si me pongo un día y llamo a los de ADSL, porque vamos, están dando unos problemas últimamente. Llevamos el móvil, no sé por qué se ha desconectado. Se me ha salido por completo del wifi del móvil y ahora me pide contraseña.
nada. Pues tendré que utilizar el 3G. Que no quiero estar aquí 3000 horas. Claro que sí, cambiado. Joder, tío. Alguna puta vez. Time to end this. Ya me lo quiero hacer de nuevo. Joder. Roderick sent them to get the horses. He's looking to flee. Can't let him. I see no ducals along the road. They must not be gone. Roderick was right. We can flee. We'll manage. Ahí está. Hurry with those crates, but be careful if you drop any. Someone's here. They've breached the back wall. Come on. I kill him. Sí. ¿Has visto? La espada. Me tienen cogido. Me lían. ¡Ya que me lían, chaval! Hostia puta, tío. ¿Qué me pasa hoy, loco? A ver, se nota mucho que el cambio de build en lo que es habilidades, pero macho, no es normal, hacen unas cosas muy raras. Opa. Me mata. What is this? We kill. You go and balance him. Ah, los he dejado los dos en la mierda, mira. Qué combo he hecho ahí. Vale, va. A ver si esta vez ya lo hacemos bien. Si no, mira, lanzo una bomba, ¿sabes? Que me sobra. Tengo unas bombas de estas. A ver, alguna de fuego, quizás. Bombas. Bajar a enemigos. Nube de venenosa al explotar efecto mejorado. Nube de gas que explota. Este es. Hurry with those crates, but be careful if you drop any. Someone's here. They've reached the back wall. Come on, kill him.
teoría debería haberlos hecho. Esquiva. Atrás. No, atrás. Ahí. Esa es. ¿Vale? Fuera. Y el otro también. Perfecto. Ahora sí. Mercy! I did no wrong! Nah, kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? I knew. Shouldn't have let them under my roof. Where's the hostage, the woman? What do you mean? I know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my... A lo mejor la novia del vampiro es la hermana de la duquesa, la reina. Hostia, podría ser muy bueno, ese desenlace. Of course, she convinced me to let them in. And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Packing. We were to leave together. An old fool. I'd have done anything for her. Where is she? In the keep too? Yes. Her chamber is in the tower. Madre mía, sí que resulta todo. What will become of me? La han embaucado. ¿Qué quieres que te diga? Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. I thank you. Ya que es su último linaje, como quien dice. Es el último de su linaje, por lo menos. Nota. ¿Podemos ver eso? No podemos leer la nota. A ver. Glosario a lo mejor. Libros. No lo veo. Ponía notas sin más. Pero no me ha salido para leerlo. No me habéis visto. Bandidos de una fe. Madre mía. ¿Cómo me hice? Está aquí. Giving you one last chance. Mola, tío. Yield. That harlot got us into this. Kill him! Attack! El vampiro. El Deathclaw. ¿Qué te apuestas? ¿A qué es el Deathclaw? Míralo. Y el Regis. Need to get into the keep. They shall pay for everything. Madre mía, cómo mola. Vamos. Por aquí. Mira cómo mola bien eso. Tío, cómo bien hecho, loco. Vamos. Los monstruos se acercan. ¡Vamos! Para que sí. Hostia puta, tío.
Baja de FPS, pero mola un huevo. Hostia. Los pelos de chaval. Qué guapo, tío. Wasn't expecting to see you two here. We thought you could use our help. So, Witcher, this is no time to explain. ¿Dónde está Reina? Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. Seguro que la reina es la misma que Alia Parda y que es la hermana de la reina. ¿Qué te apuestas? A ver, a ver. Rena. Huh. Are you hurt? If any of them. You know me. I'd never let them hurt me. Hostia puta, cómo la ha manipulado al vampiro. I didn't know where to look. They threatened to kill you. Forgive me. I failed you. Esta es la mala situación. Y no sé por qué quiere la botella. Si puede Now darle we una need only hostia find o... Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Mm-hmm. Ran into Roderick, Duntine's lord. Told me where I'd find Sienna. Then speak and let's grab her. Time is short. Ya estamos. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen San Real. What's your point? Stop playing dumb. I know everything. Your plan, that this was part of it. Witcher, what is this? Sorry, Dettlaff. You've been had. My friend, please, you must listen to what Geralt has to say. Rena's not her real name. This is Sienna, and Sienna is sister to Anna Henrietta, the Duchess of Toussaint. What nonsense is this? Sienna was banished as a child, but it seems she trekked back here recently. Moved into Duntine and ran a Vandergild out of here. Sent a man called the Centrian to Beauclair to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centrian led us to her. Caught him later stealing a jewel Sienna had gotten from her father as a child. Sorry, Dettlaff. She used you. Part of her plan. Esperemos que no enloquezca y la mate. Necesitamos viva. If you do not, I will raise Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. Desimudna es donde estuvimos nosotros en la casa de los vampiros. He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Dettlaff like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Conscience gets to you now? Better
Better late than never, right? Well, it truly does seem Ciertamente se the best option. en rostro a la hermana. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... Sienna, it's true. It's you. Sister, dear. What have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. Debería responder por ser un memo. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sienna blackmailed the vampire. Ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sienna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Es cierto, Your Grace, I know this vampire and... What? You know him? Who is he? Dettlaff. The same who so recently sat at my table and told me of Nazaire. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? Sí. Where is he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. Yo no quiero matar al vampiro. La ambición de los humanos es más fuerte que la de los monstruos. En ocasiones. Nivel 50. Do you think Her Grace's nerves have been calmed? Doubt. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially when it fights. Yes, well, even I must admit Dettlaff's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Are you upset? Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. No puedo disgustarme. Las mutaciones, ¿recuerdas? Upset's just not a sensation I feel. Ever. Mutations, remember? Yes, of course. The excuse you resort to whenever you'd rather not talk about something. Observant of you. So let's change the subject. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? It depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. Her most illustrious grace awaits the gentleman. Your Grace, the population demands she be punished.
Siona's committed terrible crimes. Spilt so much blood. They... Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. Habla mucho la armadura. For the last time. Siana is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Siana is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. El pueblo Which, to judge by your means, has not yet come to al pass. final la Did what we revolución could, but My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? Estoy en ello. we're working to find that out, Your Grace. Do you take me for a fool? I wouldn't dare. I care not one whit what you have worked on, are working on, or shall work on. I'm interested in results, which thus far have been nil. At times, I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the battue to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. ¿Qué elegimos? Yo elegiría o la segunda o la de los vampiros o los zorros o animales de caza en general. Presentan ciertas diferencias esenciales. Pero Allow me to point out certain subtle but essential differences between a higher vampire and a fox, or game in general. Aquí mi polla, ¿sabes? Like the ones between a pathetic quip and a treasonous offense. Watch your words, Witcher. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Siana tricked Detlef, used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that... Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! They protect the city! Captain de la Tour defends the square near the boat landing, but so many lives lost! Damn it. Madre mía. Él salía por el amor, ¿eh? ¡Ah! Bloodborne, señores. Esto es Bloodborne. If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmerin, you... Ya está aquí. Ah, no, es la mía. Get her out of here. ¡Hala! Hola. No grites, anda. Ven aquí. Espera, vamos a coger uno de dimerita. Pues me lo ha mejorado. Metralla que se encuentra... No, de dimerita. Dimerita sale muy bien. ¿Dónde están las bombas de dimerita? Contra vampiros va de puta madre. Esta. Ahí.
No le hace nada, tío. Le lanza la bomba, pero no funciona. Se supone que no debería de poder transformarse. Además esto hace daño. Debería quedarse aquí. Ah, qué mal ahí. Vale. Dios. Arz creo que no funcionaba con esta. Que es débil, pero Jarden no funciona con ella tampoco. Siana failed to appear as summoned. And there. Detlef was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlef out. Force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's estamos otra vez con lo mismo. his beloved Que entregue a la hermana. Y si entrego a la hermana, la reina me odiará. Y si no, pues... Regis, quieras que no, no estará bien de mi parte. Think Detlef's still... I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that, he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was... Really want to free Siana? Hand her over to Detlef? Refuse to... It's hard to believe, I know. But Detlef is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, because I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Siana won't get hurt? It seems unlikely in the extreme that... Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Bueno, veremos si es verdad. Got serious reservations about this plan. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. There, you see? I knew... I trust I've dispelled your doubts, then. How would I go about luring Detlef out of hiding if I wanted to? Con la sangre de With the una blood of a virgen. virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen. One of the unseen. Ancient, Vampiros ancianos y poderosos, uno de los más antiguos e importantes. Strongest.
Y no querías llamarlo. Is this unseen elder's territory. No, All vampires los open vampiros le fealty deben while they're pertenecer here. cuando están aquí. He need but say the Solo tiene word, que dar la orden de designate a designar un time lugar and y place, una hora y and Dettlaff will se be verá forced to obligado a appear. aparecer. So this unseen elder, how do we convince him to summon Dettlaff? We must find him first. The elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance. Oriana, por you ejemplo, know, she too is a... Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. So you know what I would opt for? Should we free Siana and arrange for her to meet with Dettlaff? There's a good... Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell... Dos posibles formas de hacerlo. O ir a liberar a Siana, o inclinarte por invocar al anciano, ¿no? En principio. Crazy as the plan seems, I'll do it. You won't make me beg. I knew you wouldn't. Slow down. Not promising a thing. Just want to get a feel for the situation to start with. Coming with? Of course. Many hands make light work. Vamos a ver. Hurry. Damien could be in danger. Or dead. You think so? He seemed battle-hardened. More than a few scraps under his belt. Against humans, not monsters. Misión actualizada. Madre mía. A ver, espera. Derrota a los vampiros que están atacando la ciudad. Fallida. Joder, macho. No me ha dado tiempo, espérate. A ver, cargo partida. Me salta la misión para proteger a esos caballeros, pero coño, si es que no me ha dado tiempo. A ver. Damien could be in danger. Or dead. You think so? Misión fallida. Venga ya. Against humans, A chuparla. not monsters. Bueno, los NPCs, macho. Never thought lesser vampires would heed a higher vampire's calling commands. As a rule, they don't. So how Dettlaff sick them on the city? I told you, he's exceptional. He manages to bend them to his will, control them with his thoughts. They'll continue attacking until he orders them to back down, until he dies. Coño. Un murciélago, loco. Bueno, la niña. La lamia. Va directo a por la niña. Ven aquí, hija puta, que te estoy viendo. Ven. Quiero ahora, veis. Joder, tío. Regis, ¿qué tal si me ayudas? Como dato.
sí, Oscar. Come on. ¡Ah! ¡Fuck! Estoy súper muerto. ¿Por qué? Vamos a matar a esto, ¿no? Los reyes loca. Mira, paso. Paso tranquilamente. No, paso. Paso de matarlo. Damien could be in danger. Or dead. You think so? He's seen back on the few scraps of it. ¿Puedo coger el caballo? Lesser vampires would heed a higher vampire's call and commands. As a rule, they don't. So how Detloff sick them on the city? I told you, he's exceptional. He manages to bend them to his will, control them with his thoughts. They'll continue attacking until he orders them to go down, until he dies. Paso. No, paso. Useless. Claws sliced through steel like through butter. We must hurry. Each moment's delay means another death. Blow itself didn't kill him. Bled to death afterwards. If we'd only They broke formation. Ran. That scent. It's Damien's blood. He was wounded. Let's go. Vamos. A ver. Por acá. Esperemos que el Damien sepa dónde está la arma. Barricade put up in the street. Pointless. That's an obstacle to a vampire. They didn't know. I didn't get a chance to prepare them. Damias a full. Ah, no, estas son rampas. Esta es la alarma, sí. Mira, Regis, en todo el medio. Vaya combo, chaval.
juro que me está dando un asco las putas invencibles estas. Si es que no, si le metes Arth, aunque les eches para atrás, no les puedes rematar. Si les echas Sidney, causas daño, pero solo son 600 de vida. Y si les tiras bombas, no les hace ni pijo. Verás tú dentro de GLA. Es que me hace unas cosas, tío, que no pillo. Lo único que se me ocurre es ponerle aceite a las espadas. A ver. Había una poción. Los vampiros y necrófagos sufren hemorragias cuando están cerca del brujo. Lo único que se me ocurre. Que tome una de esas y me pongo aceite para vampiros. A ver. Draconidos, vampiros. Aquí está. Eso intento, Matu, pero joder, es que es difícil, Los cabrones estos. Venga, vamos para acá. Geralt, care to come back? No quiero volver. Mira. No se ha podido daño. Y ahora sí se la suda. No veas cómo se mueven, ¿sabes? Fuck you, man. Y pijo les hace. Vamos a esquivar. Te hacen el combo y ya estás muerto. Regis, hijo mío, ayúdame. They broke formation, ran. Ay, mía. Es que, vamos, son muy tocados huevos, tío, te hacen el combo y no sales. No sales. Eric's face struck in the back. Tried to Voy a run. descubrir esto. Come on, come closer. A ver, que puedo pasar de ellas, pero... Los ingredientes que me dan por matar a estas son bastante buenos. Es esta la mierda ya. Pero la Lambia es la fuerte. A ver, puedo intentar Yarde, a ver si esta vez se quedan atrapados. Vale, una ha muerto. Una ha muerto. Espero, salta de tu modo, que le pongo la trampa. Ven aquí. Aquí. Con la armadura dentro del círculo. Le queda playera agua. Ah. Aquí. Bien. Vamos. Te lanzo ballesta. Ah. Joder.
Mata las uñas, guarra. Se deja rematar la capullo. Ahí está muerta, hija puta. Hostia puta. Vale, una menos. Y la otra aquí. Joder, loco. Dificilísimo, tío. La madre. Vale, a ver, espera. Vamos a reparar el arma antes de seguir. Nuestro amigo Reyes no sé si viene o qué. A ver. Las huellas están por aquí. Y aquí. De pute. Night's blood. Lots of it. Guillaume, you might say, for numerous wounds. Must have fought a tough battle before he died in the bank. Barricaded themselves inside. El caballo. Like that silver. You killed it single-handedly. That harlot's perra ha masacrado a la mitad de mi unidad. Ese es el fácil, la mía es la peor. Need to withdraw, you and your men, now. My duty lies with the city. Won't help this city by leading your men to the slaughter. Damien, conversation back at the palace, remember? I'll say it again. Your men don't stand a chance. Es que ya perdí un montón de gente. Déjalo al buche, al brujo. Men, tend to the wounded and prepare to march out. Doing the right thing. Now listen close. Silver. Cuidado la berrancha. Against vampires. Your alchemists order them to produce as much vampire oil as they can. Churn it out in gallons. Then coat your blades with it. Lo de la Keep plata an sí que es eye out verdad. for Alps and Bruxelles. Pues sería de The puta shapely madre. ones resemble women. There one moment, gone the next. Bombs containing silver splinters are a pretty good idea. Bombas que contienen plata. Nosotros lo hemos tirado y no ha servido de nada. I hope you're worth the coin the Duchess pledged you. And that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hook. Sí, bueno. Tengo un plan diferente. Got a different plan. And what would that be? All I can say just now is I'm gonna need Siana. You know the Duchess's decision. Siana awaits her trial, in custody. Yeah, I know it. Doesn't mean I have to agree with it. You've that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to Her Grace. Folk are dying. Many more will, because of one. If Her Grace learns I helped you, my head will roll. And mine will come right after. Still willing to take the risk. See, I'm wasting my time here. Wait. When last I saw Siana, Her Grace was escorting her to the palace playroom. Playroom? As in for children? You sure? I've served in the ducal palace for years. I know it's every corner. So yes, I am damn sure. Playroom? So what, Duchess locked Siana up in a dollhouse? Honestly, I've no clue.
Look, I've told you what... Got it. I'll look into it. You get back to your barrack. Bueno, deja una lamia también por ahí, así que a lo mejor os matas de camino. Gotta signal Regis. Have him join me. Vale. Me cuento con... Hablo con los pájaros para que te informen de dónde está Regis. Tell Regis to meet me in the palace. I need to get to the playroom. Hostia, cómo mola, Vale. Reúne con Regis en el palacio. Ve. Vamos a beber para recuperar vida. Mientras. Todavía tenemos la misión secundaria de coger la otra opción, de preguntar a Oriana dónde está el anciano. El vampiro anciano este. Pero no. Vamos a hacer primero esto. Si nos dejas la segunda opción más tarde. Paso. Le iba a matar, pero paso. Porque no vamos a tirar 3 horas. No quiero tirarme 3 horas con esto. A ver, vamos para arriba. Quítate. Guardaespaldas. Me sigue. Venga, sí. Adiós. No me dejan. Polvo lunar, podemos probar esto. Había una poción que molaba bastante para estas cosas. ¿Cuánto dura esto? 1800. Envenenado. Chuparon, sí. La vida me chuparon. Hay una forma que, si por ejemplo, mientras te tomas muchas pociones, claro, el metabolismo de Geralt se vuelve tóxico. Entonces, si te chupan la sangre, les haces daño a ellos, en vez de recuperarse ellos la vida. Esa es mi intención. Pero claro, como todo. Otra cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Si eso subimos hasta arriba del todo, según donde podamos. Y de ahí a lo mejor los podemos reunir juntos y aprovechar la poción. Tienen cierto tiempo. A ver. En principio, ahí hay uno. Que se mata rápido, pero paso. El aceite ya se nos ha acabado. Me queda solo un ataque para que se agote el aceite. Contra vampiros. Y aquí aparece el alfa. Inventario. ¿Cómo están las armas? Vale, 97. Vamos a ponernos la bomba de plata para ellos. Vamos a ponernos golondrina para la vitalidad. Y a ver si encuentro la poción esa.
Aplica un modificador que aumenta la intensidad de una señal aleatoria al amanecer y al anochecer. Dura más que otros extractos de mutágenos. Vale. Podemos probar así. A ver. En lugar de dañar, los venenos curan, vale, se no muniza. Ahora estoy súper tóxico. Así que esperemos que todos matamos. Es ridículo, tío. ¡Es ridículo! Me cago en tu padre. Pero el puto pequeño no puedo. Es una pasada de mierda. Es imposible, tío. Es muy imprevisible. Es muy imprevisible. Vamos a ver. Claro, encima lo tengo en modo difícil, tío. Pues son el doble. Y en la campaña principal, donde están los diferentes mapas de Belen, Scalis, esos diferentes mapas, estas lamias solo salen una o dos veces. Pero en esta expansión, como es de vampiros, la madre que los parió los vampiros. Y encima la mejora que tengo de alimentos, que dura más tiempo si te tomas uno y te va curando, no la tengo puesta. Con lo cual se nota también. Son muchos factores donde me están jodiendo. Ahora mira, vamos a ver. Me tomo otra vez lo mismo y no se puede hacer algo. Sí, que llega. Duración de efecto, daño por plata 12. 5. 14. Este me vale. Bombas. La lunar. Hemos dicho que... Estoy buscando la poción, porque es que no la veo ahora. Este, que es el extracto de grifo para la resistencia. Y me falta una. Esta, la de cuando hacen, si están cerca mío, les hago daño. Y podemos meternos otro aceite de vampiro. Vale. Comida. Consumir. No puedo. Monstruos. Creo que lo tengo puesto ya, ¿no? Sí. 5% por monstruos. Se mueven como el Son Goku. Sí, completamente. Encima se hacen invisibles, pues... que se les ve, pero vamos, cuando es de noche cuesta más.
mato a alguien, recupero algo de vitalidad, pero mira eso. Es que es imposible. Ay. Voy a buscar una cosa. A ver. Principio, si yo vuelvo... Si voy al vestuario donde me aparecen todos los monstruos con los que he combatido, en teoría me pone a ver de qué es débil, si es de fuego, de arz, según las señales o las bombas. Le he tirado antes el... Sí. Lo único... Lo que es armadura... Lo único que me falta son el ponerle ciertas estadísticas que se añaden. Pero no tiene nada, no debería de influir eso tanto. Y de nivel soy alto, lo que pasa es que no consigo. Lo único que se me ocurre... A ver. Vamos a cambiar de arma, a ver. Que esta se supone que me da más armadura. O sea, más daño. No tienen más las estadísticas, pero no es de mi agrado, así que probaremos. Vamos a comer un montón. Y hemos dicho que las bombas... Es que me hace una gracia. Dice polvo lunar. Duración de efecto 20 segundos. Contiene fragmentos de plata que impiden temporalmente que los monstruos se transformen. Lo he hecho yo y no funciona. A ver, bombas. Polvo lunar mejorado. Bueno, pero no puedo hacer nada de esto. Me faltan cosas. Ya. Tengo dos de cada armadura. Guantelete, botas y tal. Tengo para poner dos. Pero el problema es que no quiero ponerle huecos. Además de que no puedo. Ahora mismo. No quiero ponerle huecos porque en un futuro quiero tener las armaduras bien optimizadas, ¿sabes? Y ahora mismo no tengo ni dinero para eso. A ver, voy a probarlo otra vez. Luego tengo que mirar a ver. Puedo ponerle... Ahora mira, a ver. Si pudiese coger el caballo este, iríamos más rápido. Aparece de la nada, lo acabáis de ver, ¿no? De la nada. Pociones. Vampiro. Sí.
¿Es posible que pone? Toxicidad 70%. Vale. También es que yo también soy muy torpe en este juego, En los juegos de espadas. A ver. Esta. Vale, tengo demasiada toxicidad. Qué guay. Jajaja. Este es de 80. 80 de regeneración. Vale, pues lo cambiamos. Podemos incluso... Vamos a ponerle rayo a la espada. Acabo de lanzar la puta plata. Y aún así se transforma. Gerald, por tu madre. Cuando está haciendo la mierda de moverse, paso de quedarme quieto. Me esquiva el hijo de puta. Ya sé que tengo toxicidad. Ven aquí, corra. Ahora. Es que no hago igual. Da igual el daño que tenga de la espada. No lo hago. Y eso que soy nivel alto. Chupa. Te vas a hacer daño. ¿Dónde estás? No te cures, hija puta. A ver, un momento.
Ya estoy aquí. Voy a tener que dejarlo, gente. Yo lo siento mucho, pero estoy teniendo problemas de internet muy fuertes. Así que si eso, lo que voy a hacer es paro el streaming y mañana u otro día que pueda hacer directo seguimos donde nos quedamos. Sí, no me queda otra. Así que nada, espero volveros a ver. Yo creo que el sábado a lo mejor, este fin de semana seguramente haré directo. Pero bueno, ahora me toca llamar a mi a mi operadora de internet para que me arregle el internet, valga la redundancia, porque va como el culo, tío. Se me corta el directo y no tengo internet ni en móvil ni nada. Así no se puede. Así que nada, si no puedo guardar donde esté, lo que haré será prepararme, volver a donde guardamos la primera vez, lo haré todo fuera de cámara y iré mejor preparado. A ver si en ese caso lo arreglo. Así que nada, nos vemos entonces y nada, muchas gracias por pasaros tanto a ti, Matu, como a los demás. Y nos vemos. Chao, chao. Por cierto, tenéis en los paneles toda la información y si estáis en YouTube viéndome, en descripción también. Así que os agradezco el apoyo.